ye na Awurade Yesu Kristo din mu Onyankopon asomdue enka mu nyina bidi e de osofo maame Felicia adane ahenkura mikasa free asori aye friend Resurrection Power Church ewo Norway Oslo Onyankopon asoma me se me ne mo nche na asem a Onyankopon de asoma me no edin a eda so ne se senia ubesi obronsam kwan a obefa so na ubesi obronsam kwan a ontumi emma wabrabom adofunu ye nipadua yi no se ye kan korontofo nwoma edi kan no etiri miensa nchechemu dunsia na Bible say na munnim se mu nipadua yi no eye Onyankopon asoridan Onyankopon etimu kire se nipadua yi no eye dan na dan bia no ewo epono eda anu anipa faso ewura saa ni dan no mu Onyankopon asem kire yen wo adisem no na say Revelation say ye kan etiri miensa nchechemu aduonu na Bible say Onyankopon Yesu si migina hwe migina opono na anu me bomu na se obi beti me ne na se wabie mi dia ene meba mu na me nenu adidi na ono so ne me adidi enu ti kire se Yesu ejina ye dan ye nipadua na se dia meka se eye dan no obom Yesu ye obi a ono ne boss ro ne asase anka obetimi awura wodan mu nanso no otwen bopono no mu se wo bebie no na wo bie na watumi abamu na afi wo ne wo atonsa didi na se dia obronsam ene ni demon so eye ne de omode de dam omo hwehwe epono a abie chese nya wo na watonsa afro mo munya hu se esanse omo ya akromfo nti no epono bia no omo pese omo wura sa apono no na so omo wura sa apono no mu na so omo babet na wo fie anase wo nipadua no mu dia omo be sei wo nipadua no na wo kan Yohane asempa na etiri du nchichemu du a osehwe owifuo emma gise obewia na okum na wasei na Yesu die eba se die be ya wo benya nkwa na wanya na mroso enti se wanto wo punu mu na se wo bie sa apono no to ho na wo mata oseifo no eye obronsam ye tamfo no ene ni demon so ebe wura wo dan mu dia ene ye be sei wabrabo be ye basa usuma nyina no ebe sesa na ye kan wo Job anase Hiob enwoma na etiri ba ku nchichemu enso no Onyankopon ebisa obronsam se ena wokọ osehwe me na medi akoniaba ewo asase so enti ne kyerese obronsam enam odi akoniaba na ni butai ene so ohwehwe dan anase pono a abie da ho na waba be wuramu na so wuramu dia ene ma boni nyina no ode beka ho aba betena saa efie no mu eni ti ese ye ma ye ni da ho se ye kan saa Petro e kan free Petro nwoma a edi kan no etiri num nchichemu enwotwe no ose mo ani na ho mo nwen efri se mo tamfo bonsam no nam sejata obubo mo hwehwe dia obenya no amene no adofo no Onyankopon asem nie nyame si ye ma ye ni na ho bebre no agidi se bronsam po no oni asase so bronsam ewo bronsam jam nia Bible munsem a yeti ye kire se owo asase so a odi akoniaba anase apono ben ena wo ye nipadua mu a ye betumi abie ama osefo no atumi abamu no waba bedi ye nya dia edi kan kwan a ye betumi abie ewo ya brabom ye di kan no eye abufuo adofo no abufuo ya ade bia se ba wa kwan mu na se wan hye wo ho so ye na wantimi anhye wo ho so amma sa abufuo no anjuju sa abufuo na anu a ede obekọ se ye mu se ye kan efisofo enwoma no etiri enai enchichemu aduonu nsia ene aduonu enso na osehwe na mubunfu na monye bone na momma ohia enkoto mabufuo so na momma obronsam kwan adofo no se ye abufuo no beba na enso se ye bufu na entem na ema ye nna ema ade anchi abufuo no so esese ye dwudwu yakoma na fe se ye hu se ye buafu a esese ye hwe yie wonsem a ebefiri ye nu beba esan se mpempi nu wo mra obi buafu no etimi eye niema bia edi oseye ni o how bebre ene basa nipa no abrabo efiri se
onipa abufuo nnyo onyankopon tenene mu ade onipa abufuo nnyo onyankopon tenene mu James chapter 1 verse 20 and say Yakubu etiri ba ko nchichemu aduru no na yabrabo mu de etoso bie mu kwan ya yebetumi abie ewo yabrabo mu ama osefo na betena yemu aseye no ene wo ye ntechirema na aseye na no esese yebo modinya hwensem a efiri yenum eba ye man nsem efiri yenum ba na eye ketua bi na emom se ba eye nsem a ehu ehye onyankopon ani onyam se ye kan sa efiri sofo nwoma na bie mu no etiri ennan enchichemu aduonu enkono na that is Ephesians chapter 4 verse 29 o see ye ma ensem a emfra biara no emfiri yenum ema na emom ye ma nsem a ema nkoso na afi na beboa nipa a otie no enwom oha aduanan baako enchichemu miensa awrade fa wen bewen mano na hwe mano fafa apono anno adofo no esese ye masade ye mpaibo se onyame efa wen enwen ya no ye wo ya no fafa apono anno ensem a ye be free ye no beba ne sanse ya no yi no ye betimi adiewu Bible say ya no anase ye techire mai no eye ketua bi esu awoduro ahye ne ma se wo pese wo ku obi a wo betimi de wo techire mai no aka asem ama nipa na wu na ye kai sa mebusem etire du wo twinchichemu aduonu ba ko na o se owuo ene nkwa ewo nipa techire ma no adofo no esese ye hwe ye nsem a efiri ye numu ba yankasa ne ye betimi aka asem bi no aton safro obonsam osefo no se omra na ometena ya brabom nsem a ebefiri ye numu beba no ebe ma osefo na nya kwan aseye etan se ya nu ya na ye di hira onyankopon na saa nu ya so na ye di domi obi enti ne firi na ekoi no esese ye hwe ya nu ye ye bebie ya no na ye hira ye bebie ya no na ye sumiensa bie mu a ye betimi aye na ene se ya dwene mu esese ye sesa ya dwene adofo no adwene ye ade bia anase ya dwene mu no obronsam eye pono a ye betumi abie ama obronsam anya kwan aba betena ya brabo mu eniema a ye dwen ho dien e na wo dwen ho anase dien e na wutie eni mpempi no nipa etie mabunu ene mrantie ne maya esisi suo no etimi tie enwum bia saa nwum no wo mra omo betie bewie ne na kyese omo abamu ebinum potimi ku omo ho wo mra omo ate saa nwum ne depression etimi ba nipa bi num abrabo mu wo mra omo tie niema a eye wiase niema no enti esese ya dwene mu no ye hwe niema a ekoya dwene mu anase de ye dwen ho no ye bo modenya na afi ni ye hwe ni ye rotofo nwoma etosumie no etiri du entichemu ennan ene num efri se yesa a ye tuo no akode no nya honam de na mom eye din onyankopon anim se ye de bedwiri epue kese ni ye dwiri adwene ni bribiara a ekron a amaso ni onyankopon nim die ase na yemfa adwene nyina domum de ahye na yemfa adwene nyina domum de ahye Kristo ase o mere ase adofo no na wo Joshua nwoma etiri ba ko nchichemu nwotwe no osisa wo nyame asem no ye ma no empamfiri ye numu da yenwene ho anopa awia ne anacho na enu ene bemma nkoso na se besi yenji e wo yabrabom adofo no sa adwene boni bia ba ya adwene mu a na se ye pese ye pam obronsamu efiri ya kwan mu dia ene ne sese ye dwene onyankopon asem ho esese se nwumu bo ne ye betie nwumu a ede nkoso enwumu a ehye onyankopon ani onyam enwumu a mra ye betie awie ne na ama ye ngidie no aforo akosoro ye ngidie aye kese e wo Yesu Kristo edin mo de etoso bie mu kwan a ye betumi abie e wo ya brabo ma obronsam anya kwan aba beseye no ene bone se bone bia ye bia no ebie kwan e ma obronsam e ba ye na kwan mu
bone se asoden se yentie onyankopon asem so yentie onyankopon asem anase yebu onyankopon emra so na bone esai to so bie mu ne adwamambo adofo no se korintofo nwoma edikan no etiri ensia twetwemu edumotwe se yenwane fi adwamambo ho adwamammo eyade bia eyepono a yebetumi abie abaya brabo na se yebie saa pono ba ya brabo mu a ede niema bebree ene beba ya kwan mu ebinum mpo hwe mfonyini eye kyese mfonyini bone a eka won adwen mu enam so ma obronsam no timi etena wo mu adwen mu eyusu adwene no se dia wo pe bia enti yemmo moden na yenwane emfiri adwamanmo ho na afi ne yemfa ye nipadua ensi ho isan se bible say na munnim se mu nipadua na eye onyankopon asori dan do bia na obesei onyankopon asori dan no onyame enso ebesei saa nipa no se ye pese onyame etena yemu ye pese ye nipadua no eye kronkron ema onyankopon dia ene na esese ye dware efiri adwamammo ho se wo nware ya esese wo dwane firi ho kosi mra wo be ware na ebasa na ma wo nipadua no eho ate onyankopon atimi atena wo nipadua no mu ye de to so bie mu yebetimi abie kwan ama obronsam aba ye nchen ene se yede ye hu ebe wura saa okota na se yede ye hu yebeji yebekwako bisa ye ntri ewo ebi abosom anase okonfo anase nkrofo a ye kinkan nipa nsem obi wo ha kwa ahwe wo nsem a na oka eniema kirewo anase chese niema bia eye bronsam ade no yaji ewo ya brabo mu no esese saa niema yi nyina no se ye hu se bi wo ya brabo mu a ye hye saa niema nyina di oja hye saa niema nyina efiri ya brabo mu ena ne to so biem no ensese ye kɔ abisa na ye kɔ bisa yenti ewo yenda achi se ye saa de a ene na ye bie pono no ama obronsam ene na ne demons no se omommra ye nkyɛn emetena ya brabo mu ensɛe ye saa kwa ye beto saa pono yi mu ma afei ne ya gibia no se credo na wakwa akɔgi o se ade bia wagye afiri o mo nkyɛn no bo moden anasɛe no ewo Yesu Kristo din mu ase wo sɛe no wudi oja wo hye no anase wo to twene ɛsɛe a nim se nyakopon ebenya kwan atena ewo wo nipadua no na afei wade wo ho afiri obonefo no ensam ena ne etoso bie mu ebetumi ato safra obronsam ama na ba ya brabo enne kyese ayonko bone yede ye ho bomo adofo no nipa pi timi di omo ho ekobo ayonko bi a ayonko no timi twi omo konsohwem ebia mema pi wo ha bi krompo na na omu nim nsa no ebi empemma enso so ko fa adamfo bone bi a adamfo yi timi de no konsohwem otimi de ekire ne ensanom otimi kire ne mape otimi kire ne subamboni bebree bible ekire yen ewo korintofo emoma edikan etiri dunum nchichemu aduasa miensa no ose ma onna dawo na enkomoboni wo hoi no esei obrapa adofo no ayonko boni ebetumi ede yen akomusuo mu ayonko boni no ebetumi atwe afiri onyankopon enase eninti nesese ye bom modin na ye hwe nipa ye ne omo benante nipa ye frɛ omo so omo ye yadamfo no ye hwe omo yie se wo so ye Kristo ni die na wo hwehwe onyankopon akiri kwan se wo pe heaven akodia hwe yie ewo namfo a wo ne omo ebenante mu na namfo no bebre timi di nipa ekosohwem timi di nipa ko osayie mu enti no saa pono yi no eye namfo bone no esese ye bom modin an to saa pono yi mu na afa ye ma ye ni da ho na namfo a ye befa wo mu no nkai mpo no ye bebo mpa ye bi sa onyankopon ma wonyame ada won suban ya di akere yen sede a omutie bia no so wo bi sa nyankopon a nyame be yi nipa no suban akere wo na nam so ama yesi obronsam kwan obronsam antumi amma amefa saa kwan yi so no ametena ya brabo mu anseye bi etwa to okura no ene unforgiveness anase unforgiveness adofo no
ese se ye bom modinya na de obia aye ye bia no yetimi e de sani pa na e bo ne chem esa se yamfa se ye unfam free and as unforgiveness no enso ye kwan a anase pono a ebietimi bie wo ya brabom e ma osefo no betena mu na eba so eba e di bitterness se unforgiveness no wo na se wantimi amfa nche nipa na afei e de se ye ya ne niema a chese bebre no eba betena wo nipadua mu e de adwendwene bebre no oseye bebre e na eba na se yamfa nipa no bone anche no so a onyame enso emfa yembone enche yen enti so obi aye wade na afi no se hawo na sade ne ye wodin se wuntumi encha ye wonyame nyame honhon kronkron ewo ho bompa ye na sufure nyame honhon kronkron se urade ye madom boa me na afi mi ntumi mfa sa ni pai bone enche no na wa akasa so pai muka se urade me di obi a wafom mi bia bone eche no na saa yi ya ne ayi no nyina no emfiri bitterness no emfiri wakoma mu ase basa eni obesi obronsam kwan obronsam entumi emma emetena wo onyankopon enhyira ye enne awie yi adofo no ewo Yesu Kristo din mu se ye ni ebeda ho na afei no ye betumi ato ye pono mu na afei ye betumi asi obronsam kwan na onya kwan emma ya brabo onyame asomdwe enka mo